ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بزرگان محترم، برادران عزیز، اللہ لاکھ لاکھ شکر کہ اللہ ہم سب کام سے چھوڑ کر مسجد میں آنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. جمعے کی نماز ادا کرنا یہ فرض ہے. کوئی شخص اگر 3 جمعہ بغیر کسی وجہ کے کوئی کارن نہیں مشابہ شمع کٹا ہے، جمعے کی نماز کو چھوڑ دیا، حضور فرماتے ہیں اس کے دل پر مہر لگا دیتے ہیں، اس کو آئندہ جمعے کی توفیق نہیں ہوگا. جو ایسے بیکار مجبوری ہے، بعض جاب والا چھوڑتے نہیں، مجبوری ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں باپ ہیں، ان کو رزق کے لیے کام کرنا پڑتا ہے، لیکن دل میں اتنا ہی بڑا افسوس ہونا چاہیے کہ اللہ میں کر نہیں سکا، میں مجبور ہوں. سجدے میں آ کے گر کر اللہ سے روئے رات کو، اے اللہ تیری اس جمعے کی نماز کو ہم ہمیشہ چھوڑنا پڑتا ہے، لیکن کوشش کریں کہ کسی طریقہ سے اس کو ادا کر سکیں. anyway، ہمیں اور آپ کو اللہ نے موقع دیا، توفیق دیا، صحت و تندرستی رکھا کہ مسجد تک آ سکتا ہوں. میں نہیں ڈرائیو کر سکتا، کوئی ڈراپ کر سکتا ہے. میں سورہ قرات یاد رکھ سکتا ہوں، میں وضو کر سکتا ہوں. میں نے نماز میں کہاں چھوڑا سورہ کو، کہاں چھوڑا تحیاتوں کو، کیا کچھ پڑھتا ہوں مجھے یاد ہے. یہ بھی شکر ہے. یہ سانس چل رہا ہے، تھوڑا سا سانس ہے، کتنا دیر آپ کھینچیں گے؟ اتنی سی سانس کے لیے سارے دنیا بھاگ دوڑ لگاؤ. اتنی سی سانس اگر بند ہو جائے، سارے گھر والے ہسپتال میں ادھر ادھر دعا، ختم قرآن، کیا کچھ نہیں کرتے ہیں. اتنی سی سانس بند ہو گیا، اگر اندر گیا تو نکل نہیں رہا ہے. ایک گھونٹ پانی، ایک گلاس پانی پیٹ میں جائیں، پیشاب سے اگر نہ نکلے تو جان نکل جاتا ہے. اتنا سا ایک روٹی، آدھی چپاتی، چھوٹا سا بریڈ کا حصہ ٹکڑا کھا لیے، لیکن ڈائجسٹ نہیں ہو رہا ہے، کلیئر نہیں ہو رہا ہے، سارے میل پیٹ میں جمع ہے، تو کتنی تکلیف ہوتا ہے. تو ان سب چیزیں جو اللہ ہماری ایکٹیویٹی ٹھیک رکھا ہے، اس پر شکر نہیں ادا کرنا چاہیے. کتنے شکر ادا کرنا چاہیے. جس کی آنکھیں نہیں، جس کے ہاتھ پاؤں کام نہیں کرتے ہیں، جو کمر سیدھا نہیں کر سکتا ہے، اس بیچارے کو پوچھو، پھر بولتے ارے اگر میں یہ بوجھ نہ اٹھاتا، جو بوجھا نہ اٹھاتا ہوتے আমি ভালো থাকতাম. اگر میں یہ نہ کرتا، اگر میں وہ نہ کرتا، تو اگر مگر سی بات سے کیا ہوتا. اس لیے ہر جوڑ میں، ہر چیز میں شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے بولتا ہے ہر جوڑ پر اللہ کا شکر ادا کرو. سبحان اللہ پڑھو، الحمدللہ پڑھو، اللہ اکبر پڑھو، استغفار پڑھو، کلمہ پڑھو، ایک دوسرے کی مدد کرو. کسی کو گاڑی میں اٹھا دینے میں ہیلپ کرو، کسی کو بس میں اٹھانے میں ہیلپ کرو، کسی کا بوجھ کو اٹھا کر لے جایا کرو. یہ سارے ان جوڑوں کا صدقہ ہے. کوئی بولتا ہے اللہ میاں میں تو اتنا سبحان اللہ، اتنا الحمدللہ، اتنا کچھ میں نہیں پڑھ سکتا. ارے ظالم، اتنا کچھ نہیں کر سکتے ہو؟ اتنا سا زبان نہیں ہلا سکتے ہو؟ اتنا اللہ اللہ نہیں کر سکتے ہو؟ تو کہتا ہے دوپہر کو کم سے کم چاشت کی 4 رکعت نفل پڑھ لیا کرو، تو بھی 360 جسم کی جوڑوں کا شکریہ ادا ہوگا. یہ بھی نہیں کر سکتے ہو. anyway، میں نے جو آیت، یہ تو شکر ادا کرنے کی بات تھی، ساتھ کچھ باتیں آ گئی، میں اپنے آپ کو یاد دلایا. میں نے اس کے نیچے شرم کرائی سی، ساتھ آپ کو میں نے شیئر کیا. تو یہ میں نے ایک آیت تلاوت کی ہے، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. جنگ بدر رمضان کی شروع میں ہوا تھا. تو رمضان کی آمد ہے، میں سمجھے پہلے آپ لوگوں سے تھوڑا سا ذکر کروں تاکہ ہمارے اسلاف نے، ہمارے آگے والوں نے، ہمارے شروع کا مسلمانوں نے کتنی جان کا قربانی پیش کیا، کتنا جان کا نذرانہ پیش کیا. اگر وہ لوگ تکلیف نہ کرتے، میدان جنگ میں اپنا گردن کو آگے نہ کر دیتے، اسلام باقی نہ رہتے، تو آمین اور اپنے مرزد عائشہ سبحان اللہ پڑھنے کا موقع نہ ملتا.
یہ تو شکر ادا کرنا چاہیے ان لوگوں نے اپنے جان کی بازی لگا کر ٹپ ٹپا کر کہ کچھ کیا تو آج ہم اور آپ مسجد کی دروازہ کھولنے کو اور صفے باندھ کر کھڑے ہو کر اللہ کو یاد کرنے کا موقع ملتا ہے۔ تو اللہ بولتا ہے تم جب مدد مانگ رہے تھے بدر کی جنگ میں نے تم کو نصرت کی مدد کی۔ کافر لوگ مشرکین جو شروع میں ایمان لائے تھے مسلمان، وہ مکے کے کافروں نے ان کو بہت ستایا، خوب کشٹ دیتے نتن مسلمان در کے ان کو مارتے تھے، کھانا پینا چیزیں ان کو نہیں دیتے تھے، کپڑے لے جاتے تھے۔ اتنی تکلیف سے مسلمان ہجرت کر کے مدینہ آیا، تھوڑے سے لوگ ہی تو تھے، 315 لوگ تھے جو مکے سے مار کھا کے گھر پار چھوڑ کے بیوی بچے چھوڑ کر کسی طریقے سے ایمان لے کر مدینے میں حضور کے در میں حاضر ہوئے۔ تو جب 313 لوگ مدینے میں جمع ہوئے تو مکے کے کافروں نے میٹنگ کیا، مکر کافر شردر میٹنگ کر سے ابھی یہ لوگ جا کے سارے مدینہ جمع ہو گیا، ان کے اوپر رات کو دن کو چاروں طرف سے گھراؤ کر کے ان کو حملہ کر کے ختم کر دو تاکہ محمد کا نعوذ باللہ یہ نیا دین پر عمل کرنے والے ختم ہو جائے، ہمارے بیوی بچے سب بچ جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا کہ کافر لوگ مکے کے اندر یہ سازش کر رہا ہے، یہ میٹنگ کر سے کہ ہمارے مسلمان چھوٹو جماعت کو ایک دفعہ گھراؤ کر کے سب کو مار کے ختم کر دے گا، تو حضور نے صحابہ کرام کو بلایا، او صحابیو ادھر آؤ، سب کو لے کر بیٹھایا اور مشرکین مکہ کی ان سازشوں کے بارے میں صحابہ کو آگاہ کیا کہ دیکھو ایسا ایسا ہو رہا ہے۔ تو اس وقت حضور نے ان 313 صحابہ کو سامنے رکھ کر جان کا نذرانہ مانگا کہ میں جان کا چندہ مانگتا ہوں کہ اپنے اس دین کی حفاظت کرو گے، تم اگر حفاظت کرو گے تو تمہارے آنے والے نسل جو ایماندار ہوگا تراؤ مسلمان ہوگے، تم رکھی جان کا نذرانہ دو گے۔ تمام صحابی جمع ہو گئے اور سب نے ہاتھ اٹھا کے بولا یا رسول اللہ ہم آپ کے ساتھ دیں گے۔ ایک بوڑھی عورت مکے کے پاس مدینے میں حضور کے قریب رہتے تھے، بوڑھی عورت تھی اور کھانے پینے کی چیز تارکا سے سلونا، ایک دم غریب غربا، تو وہ دکھ کے مارے میں حضور کا یہ پیغام سن کر گھر میں رونے لگی۔ حضور نے چندہ مانگا ہے جان کا، میرا تو نہ شوہر ہے نہ بیوی بچے ہیں نہ میرے پاس مال و دولت ہے۔ حضور نے اعلان کیا، میں حضور کی اس اعلان میں کیا پیش کروں، میرے آبا کا سے کچھ نہیں، আমি কি দিব আল্লাহ নবীর এলানে আমি খালি থাকুন। उनके सर में बाल था बड़ा बड़ा, माथा चूल ছিল लंबा, उन्होंने कैंची से अपने सर की बालों को काटा और हुजूर के दरबार में हाजिर हो गए। या रसूल अल्लाह আমার কাছে কিছু নাই, मैं गरीब आदमी, मेरे सर पे बाल थे, लंबा लंबा चूल ছিল, ये बाल काट कर मैं आपके दर पे हाजिर हुआ ताकि क़यामत के दिन मैं तो बोल सकूं अल्लाह से, अल्लाह के नबी ने चंदा मांगा, अल्लाह मेरे पास कुछ भी नहीं था, मेरे पास ये सर का बाल था, मैंने काट के हुजूर के दर में हाजिर हो गया। तो औरत रोने लगी, बोलते ছিল আমি জানি আমার এই চুলের কোনো দাম নাই, लेकिन मैं इस ख्याल से लाया, আমি এই জন্য আনছিলাম কমসে কম इस চুলগুলিরে পাকাইলে তো একজন মুজাহিদের ঘোড়া নাইলে উটের একটা রশি হবে, अगर इन बालों को मिला लो तो कम से कम इस मुजाहिद की घोड़े और ऊंट का एक रस्सी बन जाएगा, तब भी तो मैं अल्लाह को बोल सकूं। अल्लाह नबी के कहने पर मैंने लब्बैक कहा, मेरे सर पे जो भी था मैंने उठाकर पेश कर। इसमें वाकया याद आया, आपको याद है नमरूद ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम को आग में फेंका था ताकि जल जाए। एक अल्लाह की इबादत के लिए क्यों इब्राहिम अलैहिस्सलाम बोले, क्यों बोले, इसलिए उनका आग में फेंका था। जब आग में फेंका था, आग बड़ा ऊंचा था, बहुत ज्यादा था, गिरगिट नहीं होते, गिरगिट जानते हैं आप लोग, चिपकली से थोड़ा सा बड़ा होता है, हमारे से टिकटिकी नहीं, वहां मध्य हाथे हाथ থেকে একটু বড় হয় गिरगिट। वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम जहां पर आग में फेंका, गिरगिट जाके फूंक मार रहा था, ओ भाई तुम क्यों फूंक मारते हो, ताकि आग धा धा करके जले, ज्यादा जले ताकि इब्राहिम को जला दे। उस वक्त चिड़िया ने या कबूतर ने अपने पानी के पास गया और अपने चोंच से थोड़ा सा पानी लेके आया और उस आग के ऊपर डाला।
अरे चिड़िया कबूतर, तुम्हारे एक दो कतरा पानी से इस आग में को क्या होगा? कहने लगे कम से कम अल्लाह से कयामत का दिन तो कह सकूं, अल्लाह मेरे पास तो कुछ भी नहीं, मैं तेरे नबी चल रहा था, मैं कोई हेल्प नहीं कर सका, मेरे चोंच में 10 कतरे पानी आया, मैंने इस पानी के जरिए से कोशिश किया कि आग बुझ जाए, मेरे पास तो और कुछ था ही नहीं, कम से कम हिस्सा तो डाल। तो वो औरत ने अपना सर का बाल लेकर हुजूर के दर में हाजिर हो गए। बच्चे गलियों में खेल रहे थे, नबी का ऐलान सुना कि जान का नजराना पेश करना है इस्लाम को बाकी रखने के लिए। वो दोनों बच्चे भागे भागे माँ के पास आए। माँ बैठे बैठे पहले से रो रही थी। बच्चे बोल रहे माँ क्यों रोती हो, क्यों कांदो माँ? तो माँ बोलने लगी बेटा सुना है अल्लाह के नबी ने जान का नजराना मांगा, मैं इसलिए रो रही हूं, तेरे बाप तो जिंदा नहीं है, तुम्हारे बाप तो जीवित तो नहीं, अगर तुम्हारा बाप जिंदा होते तो मैं तुम्हारे बाप को उस नबी के ऐलान पे भेज देती ताकि वो जिहाद में अगर शहीद हो जाते, कल क़यामत के मैदान में मैं उस शहीद का बीवी बनकर खड़ी होती कि शहीद स्त्री আমি क़यामत दिन दाঁড়াতে পারতাম, আমার কোনো भाई नहीं जो मैं भाई को हुजूर की खिदमत में पेश करूं, इसलिए रो रही। बच्चे बोलने लगे माँ हम तुम्हारे 2 बच्चे हैं, हमको जाने की इजाजत दे दो। माँ ने बोला बच्चे तुम छोटे हो, तुम जवान नहीं हो, तुम छोटे हो, एक 10 साल का और एक 8 साल का, तुम जवान नहीं हो। बच्चों ने बोला माँ तुम क्या कहती हो, हम छोटे हैं, हमारा ईमान जवान है, हमारा ईमान जवान है, शक्तिशाली, तुम ये इजाजत तो दे दो। माँ इजाजत देना तेरा काम है, उस काफिरों को ठिकाना लगाना मेरा काम है, हमारा काम है, तुम हमें इजाजत तो दो। माँ की बाहू को मार शरीर साथे मिला, दोनों बच्चा कान কাঁদতেছিল, জোরে জোরে কাঁদতেছিল। बहरहाल माँ ने इजाजत दे दी, हुजूर के दरबार में आया। हुजूर ने साहबे कराम को जमा करके पूछा जंग के मैदान में जब जाओगे तो मैदान में रहोगे या भाग जाओगे? तो सारे सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह हम मूसा अलैहिस्सलाम की तरह नहीं है, वो बनी इसराइल की तरह नहीं है। बनी इसराइल को अल्लाह ने हुक्म दिया था, मुल्क शाम में कबीले बनु अमाले का बहुत मोटे मोटे लंबे लंबे लोग थे, उनके साथ जब फाइट करो। तो बनी इसराइल जब मुल्क शाम गए मूसा नबी के साथ तो देखा इतने बड़े बड़े मोटे मोटे हट्टा कट्टा लोग, तो तमाम 70,000 बनी इसराइल के लोग मूसा अलैहिस्सलाम को कहने लगे मूसा इतने मोटे मोटे ताकतवर फौज के साथ हम लोग मुकाबला नहीं कर सकते, तुम जाओ और तुम्हारा खुदा जाओ नाउजुबिल्लाह जाके लड़ो। और 70,000 सब के सब बैठ गए। अल्लाह को इतना बुरा लगा कि नबी खड़े हैं तुम्हारे लिए और बगैर परमिशन के तुम लोग बैठ गए कि नबी जाएं और अल्लाह जाके लड़े और तुम लोग बैठ गए। इसलिए 40 बरस तक उनको मैदान तीह में घुमाता रहा, वो निकल नहीं सके मैदान में, वो लंबा साइड दूसरे साइड। तो मैं कहने लगा वो बच्चे ने अपने को पेश कर दिया। जब हुजूर गए तो हुजूर ने साहबा को बोला तुम लोग जान का नजराना दोगे, मैदान छोड़ के भागोगे? तो सारे साहबा ने बोले रसूलल्लाह हम मैदान छोड़कर नहीं जाएंगे, हम लड़ेंगे। हजरत हमजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के मुकाबले में मैदान जब गए मैदान में तो मैदान बड़ा शर्मिंदा हुआ। मैदान बदर उनके पास ना साया था, कोनो घास छिलो ना पानी था, रेतीली जमीन थे। मुसलमान जब पहुंचे थे तो इतने रेती में जब पांव रखते थे तो पांव अंदर घुस जाता था, गर्म था आग की तरह। और काफिरों ने पहले आकर जो सख्त जमीन, जो सख्त जमीन, वो पहले कब्जा कर लिया था। मुसलमानों के हक में वो रेतीली जमीन आया जो गर्म था और पांव अंदर जाते थे। अल्लाह का नबी ने इन मुसलमान 313 सहाबा को देखकर और उन काफिरों को जमात को देखा तो देखा 1000 काफिरों की लश्कर और मुसलमान का लश्कर सिर्फ 313। इन 313 के पास वो भी सिर्फ 3 तलवार थे, सिर्फ 3 तलवार थे, 8 घोड़े थे, 6 या 9 ज़रे थे। ज़रा माने लोहा पोशाक जो सीने में रखता है, सिर्फ 8 या 6 ज़रे थे और 70 ऊंट थे। और उनके पास 100 ऊंट थे, 100 घोड़े थे, 700 ऊंट थे। उनके मुकाबले में ये मुसलमानों का 313 फर्स्ट टाइम खड़े हुए।
अल्लाह के नबी ने हालत देखकर सजदे में गिर गए, इतना रोया सजदे में अल्लाह से, अल्लाह ये 313 मैं तैयार करके तुम्हारे सामने हाजिर किया, ये अगर आज शहीद हो जाए तो इस रोई जमीन पर तुमको सजदा करने वाला कोई नहीं होगा, तेरे कुरान की तिलावत करने वाला कोई नहीं होगा, तेरे मस्जिदों में आजान और नमाज की गूंज और तिलावत की गूंज कहीं नहीं होगा। इनकी हिफाजत फरमा, इनकी मदद फरमा। ये लोग, इनके पाँव नंगे हैं, इनको सवारी दो, इनका बदन नंगे हैं, अल्लाह इनको कपड़े दो, अल्लाह ये लोग भूखे हैं, इनको कपड़ा दो, अल्लाह ये लोग गरीब हैं, इनको गनी कर दो, इनके ऊपर मदद फरमा। इतना रोया, हजरत अबू बकर को देखा ना गया, सजदा ही में हुजूर को पकड़ लिया, रसूल अल्लाह कितना रोएंगे, कितना रोएंगे, अब सर उठाइए। थोड़ी देर के बाद हुजूर बैठे, आप गमगीन थे। इतने में अबू बकर को बोला सजदे से उठकर, अबू बकर अबशिर, अभी अभी अल्लाह ने पैगाम भेजा, इस्तस्तगीसून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। अल्लाह ने वादा फरमाया कि जंग बदर में 1000 फरिश्ते से अल्लाह हमारी मदद करेंगे। और हुजूर की कैसी दुआ, सहाबा करम कैसे देखते थे आमना सामना कि अभी जिब्राइल आए, अभी अल्लाह का पैगाम आया। एनीवे, मैदान जंग में आए, लड़ाई शुरू हो गया। हजरत हमजा के मुकाबले में उतबा आया, हजरत अली के मुकाबले में वलीद आया, हजरत अबू उबैदा के मुकाबले में शैबा आया। लड़ाई होते रहे, काफिर मरते रहे। वो जो छोटे 2 बच्चे थे, मुआविज और मास, माँ से परमिशन लेकर आए थे, वो अब्दुर्रहमान बिन औफ के किनारे पे खड़े थे। पूछने लगे, चचा अबू जहल कौन है? तो उन्होंने बोला, तुमको अबू जहल से क्या काम है, तुम छोटे बच्चे हो, 10 साल 8 साल। कहने लगे, हमने कसम खाई है, मर जाएंगे या मारेंगे उस जालिम को। हमने सुना है वो गाली देता है हमारे नबी को, हमारे नबी की गाली दे सुनसी इधर मार करते कसम खाई ऐसी और बोले समो अल्लाह उस जालिम को आज खत्म कर दो। ये कहना था अब्दुर्रहमान बिन औफ को, और दोनों भागे अबू जहल की तरफ। छोटे भाई ने उस घोड़े के सामने के दोनों पांव को काटा, वो उल्टा पड़ा, ऐसा उठिया पर से उल्टा होकर गिरा। बड़े भाई ने गर्दन में वार किया तो उसके जिस्म से गर्दन को अलग कर दिया, खत्म हो गया जालिम। इकरमा एक काफिर थे, बड़ा ताकतवर, वो आए और मुआविज की कंधे पे इतना जोर से तलवार मारा, बेचारे के हाथ काट गया। यहाँ नीचे से चमड़ा लटक रहा था, ये हाथ ऐसे। बाएं हाथ में तलवार लेकर वो लड़ते रहे। शाम को जब ये हाथ उसको तकलीफ दे रहा था और व्यथा शुरू हुई, से दर्द शुरू हुआ, तो दायां हाथ को पांव के नीचे रखकर ठेस कर हाथ को फेंक दिया और लड़ते लड़ते मर गए। तो ये मुसलमान 313 मुजाहिद है जो रमजान में ये लोग लड़े थे। अगर उस 313 को अल्लाह उस वक्त पास ना करते, उस मुसलमान अगर जॉय लाभ ना करते, तो हम और आप आज मुसलमान कहाँ, रमजान कहाँ, तिलावत कहाँ, कुछ भी नहीं होता। ये रमजान का महीना, ये महीना भी अभी आया हुआ है, आने वाला भी थोड़े दिन में। ये भी एक जिहाद है। दिल नहीं चाहता है तरावी पढ़ने को, सोने को दिल चाहता है। जिहाद करो, मुजाहिदा करो। दिल नहीं चाहता है खड़े रह के पूरा कुरान सुनने को, ये भी एक किस्म की जिहाद है। रोजा रख के तकलीफ उठाना, ये भी दिल नहीं चाहता है, लेकिन ये भी एक जिहाद है, इसको करो। अपने नफ्स के मुकाबले में दीन के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। किसी ना मन साना सब कुछ करो, आज करेंगे तो कल क़यामत के दिन हमें उसका अजर मिलेगा। अल्लाह दुआ करो, अल्लाह हमें रमज़ान की रोज़ा रखने, तरावी पढ़ने, हर किस्म के नेक काम में हिस्सा लेने की, डालने की अल्लाह हमें आपको तौफीक अता फरमाए। आप हज़रत से गुजारिश है, 2-4 बातें जुम्मे से पहले होता है, वक्त होता है थोड़ा पहले आया करना था, अगर 2-4 बातें हो जाए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु
أشهد أن لا أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا
اشفاق صاحب کا معذر بیمار ہے. کہاں ہے اشفاق صاحب؟ آپ کا مام بیمار ہے؟ انتقال ہوگا. اوکے، آپ نے لکھا ہے ایسا، مجھے انگریزی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا ٹھیک سے. اشفاق صاحب کی معذر اتجاہ ہے کہ دعا کرے اللہ تعالیٰ ان کے سر کی مغفرت فرمائے، ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اور اب حضرات جانتے ہوں گے ہیمٹرونک میں رہتے ہیں باہر میں، وہ شاید رائل میں رہتے تھے باہر. صاحب ان کا ہارٹ اٹیک ہوا اور بیچارہ ہاسپٹل میں ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کو صحت تندرستی عطا فرمائے. اور اس محلے میں رہتا ہے ایک منصور صاحب، ان کا پھوپھی کا انتقال ہو گیا 2 دن پہلے. دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی بھی مغفرت فرمائے. اور اعلان کرنا تھا، رمضان انشاءاللہ شروع ہونے والا ہے. ہماری یہ مسجد، یہ آئیونہ مسجد، یہ آمدہ مسجد، آئی جی ڈی مسجد، بلوم فیلڈ یونٹی سینٹر مسجد اور توحید سینٹر اور فارمنگٹن، سارے مساجد انشاءاللہ منگل کو شروع کر رہا ہے. پہلا رمضان، فرسٹ رمضان ول بی انشاءاللہ منگل 13 اپریل اینڈ انشاءاللہ منڈے دن جا کے رات کو انشاءاللہ تراویح ہے. سب حضرات سے گزارش ہے رمضان کو ہم محبت سے، شوق سے، دین ایمان کے ساتھ اس کو ادا کرنے کی کوشش کریں. ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے. پچھلے رمضان میں مسجدیں سب لاک تھیں، سب بند تھیں. اس سال اللہ نے ہمیں موقع دیا تو ہمیں آ کے نماز کو شریک ہونا چاہیے. تو عزت سب حضرات سے گزارش ہے نماز کے لیے انشاءاللہ ضرور آئیے. اور رمضان کا سحری کا افطار کا ٹائم ٹیبل ادھر سائٹ میں رکھا ہوا ہے، آپ لوگ جاتے ہوئے ایک ایک اٹھا کر لیجیے. اس میں فجر کا ٹائم، عشاء کا ٹائم، ہر چیز نمازوں کا سحری کا افطار کا ٹائم ٹیبل ہے. اور کوئی بات انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول
الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم كيد الشيطان وفنه ورد أمله وخيب ظنه إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة وفتح لهم به أبواب الجنة. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قائد الخلق وممهد السنة صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ذوي الأبصار الثاقبة والعقول المرجحنة وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فقد حان رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فاستقبلوه بالشوق والهيمان وأصنعوا إلى ما روى فيه سلمان قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر يوم من شعبان فقال يا أيها الناس قد أظلكم شهر عظيم شهر مبارك شهر فيه ليلة خير من 1000 شهر جعل الله صيامه فريضة وقيام ليله تطوعا من تقرب فيه بخصلة من الخير كان كمن أدى فريضة فيما سوى ومن أدى فريضة فيه كان كمن أدى 70 فريضة فيما سوى وهو شهر الصبر والصبر صوابه الجنة وشهر المواساة وشهر يزاد فيه رزق المؤمن من فطر فيه صائما كان له مغفرة لذنوبه وعتق رقبته من النار وكان له مثل أجره من غير أن ينتقص من أجره شيء. قلنا يا رسول الله ليس كلنا نجد ما نفطر به الصائم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطي الله هذا الثواب من فطر صائما على مزقة لبن أو تمرة أو شربة من ماء ومن أشبع صائما سقاه الله من حوزه شربة لا يظمأ حتى يدخل الجنة وهو شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار ومن خفف عن مملوكه فيه غفر الله له وعاتقه من النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الحمد لله أستعينه وأستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فإنه لا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وبارك على محمد وأزواجه وذريته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. صفحة دوسرا میں اسٹارٹ the line. Cell phone off کریں please. بسم اللہ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وقال الذين كفروا ربنا أرنا الذين أضلانا من الجن والإنس نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون.
نزلا من غفور رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. اللهم آمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. আল্লাহ আমাদের জীবনের সমস্ত গুনাহগুলো তুমি মাফ করে দিও।
اللہ ہمارے ماں باپ بیوی بچے بھائی بہن دوست احباب اللہ یہ سارے نمازی بھائی ان کی فیملی ان کی دنیا کی تمام کلمہ گو امت محمدیہ کو اللہ تو معاف فرما اے اللہ اس سال شعبان کا آخری جمعہ ہے رمضان کی آمد ہے اے اللہ ہم سب کو رمضان کی برکتوں سے مالا مال فرما ہمارے شبائی کا رمضان روزہ رکھا تراویح پڑھا قرآن تلاوت کرا صدقہ خیرات کرا ہر قسم کی عبادت کرنے کے اللہ تو توفیق عطا فرما ہمارے گھر میں ہمارے کاروبار میں ہمارے بچوں کی ہمارے گھر والوں کی صحت و تندرستی میں دنیا کی تمام امت محمدیہ کے دین کی ایمان کی عزت آبرو کی اللہ تو حفاظت فرما ہر قسم کی بیماری سے ہر قسم کی جلسیوں سے خرافات سے ہماری سب کی حفاظت فرما رزق حلال ہم سب کو بے شمار عطا فرما حرام روزی থেকে আমাদের کو আমাদের نسل کو اللہ تا قیامت حفاظت فرما یا اللہ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما جو بیمار ہے ان کو صحت و تندرستی عطا فرما جو بے روزگار ہے ان کو رزق حلال عطا فرما جو بے اولاد ہے ان کو اولاد صالح عطا فرما یا اللہ ہمارے سمست جائز مقاصد کو اللہ تو پورا فرما بھائی اشرف سب کی مادر کو اللہ جنت نصیب فرما بھائی باہر سب کو اللہ صحت و تندرستی عطا فرما منصور کی پھوپھی کو اللہ تو صحت و تندرستی عطا فرما ان کی بھی مغفرت فرما اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين